Hello bro, ali mentakasngi pen iya pi aku rukam shat cake. Te mentakasngi ngamut pen iya pi banana cake. Te hang ni pia i gani kakai mo ngalada pen ayu ni ta ngan airo saya kapeleng hang ni. Te mentakasngi ngan ai tang iwi peleng da pi kwa ban ai ar lai teliru mlele mo. Te hang ne ngala dep ai peleng mentang dan kamban ai pat saya ke sini. Te ke sini pilak ban ai kat ba pimon. Da pia bam tiang ba te ai shibun te da pia bam tiang ba re te ai kendiat tang bakan mau ban ai shibun ro kam bahar mo nak bentak ka koi ka khia jongi nga te nga ai kat ban biang he mdei banduna mdei ba bon mo te hang ne la dep khle lang mo pen khle lang hang to ka peleng gat ka met ka shini ngi hab an stir pha kum ne mo nang bakin ya ayub ha te dala dep hang ne dan kam se ka dut mo en aya ka dut shi pelai te da pidan da ka dut masiru pila ban ai kanu ka dut ro pila ban ai mo ten ai sa ko penyang hang ne ko penyang kumbai steng pilai ki badan ga makon ki la ban ai da ga makon ro ma ngate nga ai beda kan ga penyang ma kan ga ga refined oil ma te ra shed ke pelan pendan kam da refined oil wat pendan kam da pasau ma te nang tang haban klep ha bat hang ne yakine ma nang ta saya umai dapat hang ne klek ngai muluk kendiat nang tangin ai saya baking powder da ladap baking ne de baking powder mo pia pla banya hang to baking powder ta nang tam ayo ne kumba si shamai mo pila man ai shamai steng ro teng to yung baking soda ro ya banai ma dep nang ne ngan ai no saya kan ka vanilla essence te pila ban ai chocolate flavor ro da pidan chocolate flavor pila ban mix lang hamai da mo te ni mai da bola dep filter mo teng tangan khle no hang ne haban khle shwaban ayuma shwaban shet te at last ngi ban at na ya umai da ma begitu ki ingredients mala depen ting haban king hang to ba makin daya khle ba mo te anda pile bagle khle ba te sa sange no nang tangin shet na ma mentang la dep ngin shet no ken na bo ngin shet ngi tengim dan oven mo perlok ngi shet be gas piru da pim dan mlele pila ban shet kek po gas ro ma dan kam do kyu da pidan lagi kyu pe ngi teng use de uni ukarai ma ai da kamlo apo andiat tenga bo no ya uni la de pen khluit ma to karai de ban pen khluit chwa ko masan minute tengi de ban chat ha low flame ken ma ya uni okay tementan tap no in ap kumba arpeu arpasan minute secek tementa pet ula long tada te kumno pinti ba okay ula pide ban use ken jatut pik mo te ngindong mo sapet check kumne te alengan pen pe kurukam check le kum to sasai pe dan ula khoi ne am kamot okay ula mo da umpat khoi am kamot pihak banda shet biang mo tangkum to hi very simple so follow ya kan recipe okay jong pi un sabang ba tada la de pe pila ban shet hayeng mo dan kam le ban thet na ayu nadukan pila ban le hi tangkum to kitir pendan kam te sngobha ban ya share ban ya like ya comments but saya follow ro ya ka page jange knang ba pen ya pat next video ka bangin pen pi mo perlok te bye bye te pen pi andang ala dep od uma te minta pet iem lawan dur ba pet itanat ba long pelon pet pen jan pen
Terang sang ini ledap teh terang penis. Mentah kan ono ma pe kabaha anda ledap syat pin no hado pa unda dai tha sa on ma ngate ngal akwa bam palat phi pada dang khluit ba te munda khluit ba shu re tang ba ngal akwa bam palat nga on la ko on kan pin phi ma pe ba ta pe dang khluit nang mi tadem ne hu kom to ken lang Vậy. Oh. Thank you for watching. Bye bye.